Yama mwakwa ba the mobile LMTV 22 so. Ene da edikan ya wo hwe ya na ase wutie ya. Ye besere wo subscribe your channel na like your page na share ma wunua na wunua bi nso share ma obi. Se na ebe ya mre ni mre bia no se ye betena se kim. Na ye de ensem ba adisua ni bibia wo nso betimi abeka ya wona wo nso watimi akere wa adwene. Ene me a mi di dwuma die mu chia me di Ibrahim obetimi afre me IB na ye ko. Na menya dwumadwa idi a na wo se ensem a akoso e wo Ghana mansantin tan no so e di faso no ene na mpesa me de bere mahwefo ne matiefo na menya wura mu se na wo se ne ye be abeba mu ne ya pansam mu ne ya so ne so na chese ba bia unsuo de bore ba bekọ akoto de awie mu nyina wo behunu na wotwi ensem bebre na akoso e wo Ghana chese ebi esere kora keke ABS chese nsem no bi kura no wotimi dwe no ho a wonti ase wo hwe level a amanfo kro no ma grade o Ghana chese binua eya ehu na nsem a me no mu kayo wonti ase video amani ko boss on chale miye mu ahye because mi hu se police ni die nka wo be ko ne nchen kura na kronfo de he wo be bo obi akro no na nka nye police ni o aponche wo so mu ade kura no na nya mayanka ni abobo ano na de akronfo atime grade o mu to the high level say police ni a wogina traffic light a wo direct traffic you so the instructions from office o say dey your minua akronfo wiram for motorbikes ni pa miensa atime atite police ya di ntente atime adi police telephone atime afri ni nsem asemwe Ghana nkwa na be hu sa asemwe uhwe screen no so a hwe sene police ni wasi I so frustrated na won hu nie wo mu na chese onwuru asem kra wanka na asem nyina aka na num na we kire se Ghana na da bia ye kasa enye save no ampa Ghana enye save ya kwa ese Ghana no ya jinsamu se timamufo ye ogidie se bibi tun a police fo na so omo ye de omo boye timamufo ho ban na se ne akronfo no ankasa asa tutun agu police fo no so de a na ye timamufo no ye save ana ye nye save endi so obiti nchen no kasa o Ghana de ye save Ghana de se ya na nipa ya na sebe ya na ne ho osere because e bi no afa adene say like wo ka bibi fa se yem fix kuro no a na akwa ese wono wo aban bi kuro nti no ase de wo ka gensi na aban enso nya saa o fix the country ye kan ye kama ye timamufo nyina se ne be ya ye wo aburuchire a ye pese ye ba fie na ye be ye holiday ni abusuafo se ne be ye pia abonten a ya sumbe dwen na se ye telephone kura na enye ya dofo di nkomo aburuchi wo ye ba be duru Ghana efe Ghana se ya ubetimi na ne de se police ni kura na ye gi ni tuo a ye gi ni telephone afiri ni nsemu dia na ye na sebe timamufo omo Ghana eni ye na ye wo kuro nu mu no eni ya ye ba no ye ba ye betina ye telephone wo nipa mu ana ye ntimi minua nti no kura na enna da wo yi mamu ye mu ye ni mu nema bi so enam se mi wo NDC ana mi wo MPP nti no se no kura no wo ho a ye nka ne ya kata so minua kronfo ya wo ba betaki won fa ho se wo ye NDC ni o kronfo wo betaki won fa ho se wo ye NDC ni o kronfo gina ka na se wo shutu a wo musasa wa na ye NDC ni o ana se wa na ye MPP ni enu ntra na mre ni mre bia no ne ya gidwa ne ye kasa se ne be ya mpenimfo ebetie na nema bia enkoyie no o matimi afix se ne be ye nyina ye koduru fie a anatima mufo o mo fie no nso o mo nso da na o mo nso o mo asum atimi adwo mo enu ntra na ye binom ya di telephone adi asi ani so ni mre bia ye kasa ne ye kasa enye se bia ni dwuma bidi ye o dwuma bidi na se ne Ghana si wo ye kuma mu no enna ma emre bia no ye pese ye kasa na se yensu ye koduru fie a yensu ye ni abusuafo atimi agi ani na ye da ne yansu ya da enti ugu so a wo hwe screen no so se ne police ni asia ye so timid a wo gina ho a wo hunu ni obeye no ho a menua ayoro ho enti mo ye nyina ye mo ye ho ban na se ne be ya yensa ankasa se ne be atimamufo no nso be hwe omuye na aban no nso atimi abamu se ne obema police fo ni asoja fo ado so okuromu a ne ye de hyehyɛ pa de ama police fo se ne be ya on be calm down nema e koso a enkoyie no se ne be ya asundwie e be ba kuro no nti mugu so de mani ehwe e wo ye screen so LMTV 22 so
monso munchire ma adwene ne enhwe kwan ye nya be fa so a ye betimi abokuru no ho ban na asundwie pa atimi abakuru no na ye ko nsem foforo so nso ni asa ababiom ne se ye se afei de amampanyimfo no se o muntimi yenhwe o moyire no mu nti se o mpese eti o moyire no mu ka asem o Ghana aje chi bia o ti asem foforo na omampanyini se o ntimi enhwe ne yire nti emo ne yire akoma vice president se ono so ntimi nhwe ne yire o ono so emo ne yire ho akoma me je nka omampanyini dia kra de me de nka ha me too much because on de ne yire ya baako na vice president so yire mienu o pesa o sa di mienu ka na ye na ikramoni nti e betia ma nan so won kana minua nsem bi wo na se ye koso ye krum a ho ya na esre na me ankasa no me nkasa nkwa akire wo be kire wa adwene ene yentua amampanyini fo ne vice fo o mo yere no mo ka city MPs fo se ye nsa nkobo bosia na ye mfa metoto kasa kase V8 emfa mo omu no omu nnam na wa hwe ba bia Ghana ati apansanya atete kura bambo ho nsem nye sika kura ye pe kura dia ato nema dia bo police fo ho ban no ebi ni ho na ye nkobo bosia biom ne mfa meto V8 mu mfa ma MP fo a na chese minua mi chese mentimi ntenke fa menti ase o hwe skiri mu iso a hwe school fo nkwara a o motete fem hwe school fo nkwara a o motete fem a o muni nkonya te so buku a teacher for de kire o mo ade o muni bi wo ho buku ba ko eno a na de kire ada classes na ade wow tie de nkwara yi nsama nkwara igusu o mo ka enti mpanimfo ye sere mo enti o mo nwini yetimamfo ho ana o mo nwini yetimamfo ho musimu afa kro ni in your heart mo pesa mo sum ye a sei ena mpanimfo esom timamfo ana wei na ebi eduru mire bi a wontimi nkontrol wakoma wotin nsem bi a ya na eha ya na eti akoma wanhwe ya obekwa akoka asem a sebe eduru mire bi a wo mpesa obeka because obi anya na adwe so opese odidi omampanyini anase mpanimfo atem because omo ye mpanimfo omo ye papa no na emo meduru mire bi a omo timi ye nema bi etimi ye ya ma akwara ya wo no foforo kra no wonye saade we minu asem a menu ke emfase nipa no sebe eye wa aban na tiso ye mu se ye ho hwe ba bi aga na akwa akoduru nkwara yu hwe skimu so hwe nkwara nsema nkwara yi kan nya yoro ho omuni nkonya omo osra aban sa aban mere omo nkonya na omo nya omo dan omo dan so mo na books omuni bi no aban emfa mere omo na se ene asa akwa akoba se aban se yentua ne yereka ne vice president se yentua ne yereka edie na ekoso edie pa na ekoso Ghana minua adofo mo nkyere ma edie na ekoso Ghana edie ade pa na ekoso Ghana nti mpanifo omo buyen omo dwene se ye nipa omo dwene se ye ne ato abayi omo ana menti ase ye ne yato abayi mu se mo mesom ye no afi de ye ne yese som mo de tax bebira aba begu ye sum pokra ye sa cover tax bebire ba ye tue nyina no ne nyina no sebe muntimi mfa nya hwe mfa ma ye tu oye ye nwunu so afi mpokra ye tu oye na hia adori kuro no ukoka obi se na tikwa apai wonte ase because wo bo na abanyachi ye nyina no kora ne ye pe o ye pese oman ni eyeyie se ne be ya mrantie benya adwuma ye enam nnwuma eni oman num nti enam akoro no ati se awie kete kura na mrantie bo koro no se nka adwuma wo kuro no mu a nka koro no abu koro no fu amanfo ogbo nke bi nsi nti ebe sere mpanimfo no saa ye ntua mo yere no mo kane ho koro no ba ne de eno de sebe me no nyansa bia nim. That is the only word I can use because enemi a mitue se mitimi hwe me yere a na se o mampanyina wo te Ghana wo na wo ye o mampanyini bibia ekọ bia wo nsam na ewo na se wo se yensa ntua wo yere kade a na asem na wo be kan na wo so afenam a wo so ansa wo ba be bo Ghana fo ho ban na wo bo Ghana japade ho ban na chese wadi ntura kire Mahmoud Bawumia kramoni me bra penyi wo so ye kramoni wo ni nturo wo so ay Quran ale na wo so be di ntura kire because we ye kramoni na so waso Quran mu asoi na se Mahmoud Bawumia untimi hwe wo yere dia na wo pesa wo ka se be na kire wo pesa wo kire se ye Ghana fo ne ye nkwasiafo na sebe ya eto abayi mu nti ye besere
sa yen constitution no constitution mo masa nse mu we nyine fa kogu garbage box ne enkantum yen tiase ne yen tiase tena se mo gye sa na mo we tum dia ye mabunu no face the country no August mo beti ahwia mpenifo no mo beti ahwia fucking se mo gye sa mra we tum o parliament ya ye nyina ebe ba fia ba ka fix the country demonstration ebe abe no mo beti ahwia basa ye be sa asre ye nuanom ye papa nom MP4 yesra mo ba bia o man na kwa akodu no ayenten your MP4 matna parliament o mfie petepe o maje kaase age we je yesra mo musi kuro ni damakoma so a momfa ncha ban MP4 fro no o ma beba no me de ma dwen kire nka ye nto kaase mfa masa MP4 fofure na mo amatina mu mfie bebre no kaase na aban de ama mo no munyusu ne saa ye be sa asra ban enye compulsory say say e yo mo asede say aban provide card mo yes and yet ase because on be ba adwuma on be call mo constituencies yet ase na mom nka ye mpe kaase nka ye wo fem kakra se na be asika no so ye betimi e di abo ye fire service for mo so omu ni nsuo e wo omu ka mo omu ni patru ye betimi e di abo omu ye police for mo say omu 40,000 police but verse omu de kobo timamfo mo ba ye 5,000 peno ye betimi atobi aka ho okọ Ashanti region na omu nso omu asho to tear gas we nyina betimi atobi e di ama a police for eni ye nuanom keto omu ko school nso a omunya akonya ntena so na omunya book nkan no saa sika ni nyina ye betimi di abo onko because wa anko school a unti me ye o mampanyini wa anko school a unti me vice president enti nka edi enti na nka mo nwene saa nkrofo nkwara we because okọ na musumu firi a mo di beduru pempen so a maturi enti atiefo LMTV abusiafo eni ewiase afa na nyina am obi a mo tie bia o LMTV 22 so mo nyina mo nkọ kire mo adwene ewo comment section wo na nema mpenimfo ebusei adwene wom nyensa wom se yetua omampenyin ne yere nom ne wanwan na omompena nom ka na yensa ntokas foforo ensa ma MP4 omuwo mu ene foforo omuwo mu a be 300 and something MPs no yensa nkobobosia na emetokas foforo mfa ma omu ana eto menemi onu se ye be kire ya adwene e comment section na ase nti ko comment section na ase na ko kire wa adwene eyese ye tokas di ma MP4 no ana ase eyese ye tua omampanyin ne vice president yere no mo kana nti aha na LMTV 22 etu besie mungusu ntie yen ne wonne mapa a ya hyehye e wo kwam a ye de bebro mmre bia ya kramo that's